watch this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Miss Insan. I am from MA Khosinatul Ulum Dora. Would like to present English learning video for 12th grade students. Today we are going to learn a new lesson. But before it, let me know what are the things today. Are you okay now? I hope that all of you are in a good condition. So do I. Today I'm feeling good. As usual, before we start our lesson today, let us say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, I have a question for you. Have you ever wished that a situation from the past had been different? Maybe you wish that you would say yes or no, but you didn't. Pernahkah kalian berada di suatu situasi di mana kalian ingin merubah masa lalu? Sebagai contoh, andai saja saya dulu tidak begitu, maka sekarang saya tidak akan begini. Pernah kan seperti itu? Berharap sesuatu di masa lampau, tapi kita sudah tidak bisa mengubahnya karena sudah terlampau. Alright, I know that you are going to love today's lesson because today we are going to learn about conditional sentence part 3. Oke, jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang conditional sentence type 3, atau kita sebut dengan kalimat pengandaian tipe ketiga. But before we go far, we should know about the kompetensi dasar. Let's check it out. Nah, berikut adalah kompetensi dasar dari pertemuan kali ini. Silahkan kalian bisa membacanya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui kompetensi dasar, kita juga harus mengetahui the learning objectives atau tujuan pembelajarannya. In the end of this lesson, students are expected to be able to first identify the social function, text structure, and language features of the conditional sentence type 3. Second, students are able to make sentence using conditional sentence type 3. Jadi di akhir pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan juga unsur kebahasaan dari kalimat pengandaian tipe ketiga. Tidak hanya mampu mengidentifikasi, tetapi peserta didik juga diharapkan mampu membuat kalimat pengandaian menggunakan kalimat pengandaian tipe ketiga. Okay. Here I have a short video, the use of conditional sentence type 3 in a dialogue. Let's check it out. Hi John, are you okay now? Terrible as you can see, but it's okay. Oh dear, tell me what happened exactly. I didn't wake up on time because I forgot to set the alarm clock. Consequently, I arrived late to the bus stop, so I missed the bus. Really, I was angry about that. So I decided to ride my old scooter to work. As I was riding furiously, I didn't pay attention to a big rock on the street. I collided with the rock, then as a result, I lost control and I fell off the scooter. When I opened my eyes, I found myself in the hospital. Actually, if you had set the alarm clock, you would have woken up on time and you wouldn't have missed the bus. That's right. As a matter of fact, if I had paid attention to that rock, I wouldn't have lost control of the scooter and I wouldn't have fallen off. Oke, jadi di dalam dialog tersebut tadi kita menemukan dua kalimat pengandaian yang diungkapkan dari si perempuan dan juga si lelaki. Apakah kalian menemukannya? Betul sekali. Ada beberapa kata yang menggunakan warna yang berbeda, yaitu warna merah. If you had set the alarm clock, you would have woken up on time and you wouldn't have missed the bus. Jadi kalimat ini menunjukkan kalimat pengandaian tipe ketiga. Jika kamu telah mengatur alarmmu, kamu akan telah bangun tepat waktu. And you wouldn't have missed the bus. Dan kamu tidak akan telah tertinggal bis. Itu adalah contoh dari kalimat pengandaian tipe ketiga. Ada lagi tadi? Do you find it?
Kalimat yang kedua yang diutarakan oleh si lelaki. If I had paid attention to the rock, I wouldn't have lost control of the scooter and I wouldn't have fallen off. Jika saya telah memperhatikan batu tersebut, saya tidak akan telah kehilangan kendali dari mengendarai skuter dan saya tidak akan telah terjatuh. Ini merupakan contoh dari penggunaan conditional sentence type 3. Let us discuss it together. Karena conditional sentence merupakan sebuah kalimat pengandaian, dia memiliki dua kegunaan di sini. Yang pertama yaitu to talk about an imaginary action which did not take place in the past. For example, if Peter had spoken to his friend Martha, she would have given him some advice. Jika saja Peter telah berbicara kepada temannya Martha, she would have given him some advice. Dia akan telah memberikan kepada Peter beberapa nasihat. In fact, faktanya si Peter tidak berbicara dengan temannya Martha. So, Peter tidak mendapatkan nasihat dari temannya Martha. Jadi dia berandai-andai saja dulu seperti itu. Next, the use of conditional sentence type 3 yaitu to express regrets about past situation and talk about lost opportunities, untuk mengekspresikan penyesalan tentang situasi masa lalu dan menjelaskan tentang kehilangan kesempatan. Jadi menyesal karena tidak mendapatkan kesempatan itu lagi. For example, if we had left home earlier, we would have missed the train. Jika kita telah meninggalkan rumah lebih awal, kita tidak akan telah tertinggal kereta. Jadi kenyataannya kita tidak berangkat lebih awal dan juga kita tertinggal kereta. Jadi kita menyesal. Now the pattern, gimana sih patternnya, formnya itu seperti apa? Sama halnya dengan conditional sentence type 1 and 2. The third conditional sentence also have two clauses. Yang pertama if clause dan yang kedua adalah main clause. If clause di sini memiliki rumus if plus past perfect tense. Masih ingat kan past perfect tense itu seperti apa? Subject plus had plus verb 3. Good. And then the main clause is would, could, might plus have plus past participle. Past participle itu bentuk ketiga dari sebuah verb. For example, if I had studied hard, I would have passed my exam. Jika saya telah belajar sungguh-sungguh, saya akan telah melalui ujianku. Maksudnya di sini lulus ujian. Jadi faktanya di masa lampau saya ini belajar sungguh-sungguh tidak? No, dia tidak belajar sungguh. Saya tidak belajar sungguh-sungguh. Jadi I would have passed my exam. I wouldn't have passed my exam. Jadi kenyataannya saya tidak bisa lulus ujian. Ini kan pengandaian. Berarti kenyataannya kan tidak seperti ini. I have another example. Let's take a look at this example. If I had woken up earlier, coba dilihat yang berwarna hijau di sini, ini berarti past perfect. If I had woken up earlier, jika saya telah bangun lebih pagi, I wouldn't have missed the bus. Saya tidak akan telah tertinggal bis. Jadi kenyataannya saya bangun terlambat dan saya tertinggal bis. Next. If I had come on time for school, my teacher wouldn't have got angry. Yang hijau sama past perfect. Jika saya telah datang tepat waktu ke sekolah, guruku tidak akan telah memarahiku. Jadi kenyataannya saya datang tidak on time, saya datangnya terlambat, lalu gurunya marah. Kita jalan-jalan ke luar negeri. If I had gone to London, jika saya telah pergi ke London, kira-kira apa yang terjadi jika saya telah pergi ke London? I would have seen the Big Ben. Saya akan telah melihat the Big Ben. Ini Big Ben. Kalian sudah pernah melihat the Big Ben? Sudah, ini dia the Big Ben. If you had looked right before crossing a street, you would have shocked by the vehicles. Jika kamu telah melihat ke kanan sebelum menyeberangi jalan, kamu tidak akan telah terkejut oleh kendaraan. If you had studied hard, you wouldn't have failed your exam. Jika saja kamu telah belajar sungguh-sungguh, kamu tidak akan telah gagal pada ujianmu.
Coba dilihat itu nilainya F. Apa ya F itu? F itu fantastic maybe? No, bukan fantastic, itu luar biasa. Kalau F di sini tuh di bawahnya E. Kalau kita A, B, C, D, E biasanya dapat C aja sudah jelek gitu ya. Tapi ini si boy dapat F. So he failed his exam. Next, the modals could and might can be used instead of would. Jadi seperti formula di awal tadi, tidak hanya would yang bisa digunakan untuk conditional sentence type 3, tetapi kita juga bisa menggunakan model lain, yaitu could and might. Might have digunakan untuk menjelaskan probability or certainty, yaitu kemungkinan. Jadi ketika kalian mau mengungkapkan sesuatu atau menjelaskan dan kalian masih ragu, kalian bisa menggunakan might have. For example, if she had studied more, she might have passed the exam. Jika saja dia telah belajar lebih, mungkin saja dia telah lulus ujian. Itu masih ragu-ragu ya. Bisa jadi dia lulus dan juga bisa jadi dia belum lulus meskipun dia sudah belajar lebih. Oke. Could have. Kalau could have di sini menjelaskan possibility or ability. Possibility or ability itu kemampuan. For example, if you had lent me your car, I could have got there faster. Contoh, jika kamu telah meminjami mobilmu, saya akan telah sampai sana lebih cepat. Saya akan telah sampai sana lebih cepat. Berarti kamu merasa mempunyai kemampuan mengendarai mobil itu lebih cepat jika saja kamu dipinjami mobil. If you had passed your exam, you could have gone to the beach. Jika kamu telah melalui ujianmu, kamu akan dapat pergi ke pantai. Karena si boy ini tadi gagal, jadi dia tidak dapat pergi ke pantai. Ibunya sudah berandai-andai, andaikan saja si anaknya bisa melalui ujian, melewati ujian, dia akan telah pergi ke pantai. And then the last example, if I had come to the beach, I might have made sandcastle. Jika saya telah pergi ke pantai, I might have made sandcastle. Saya mungkin telah membuat istana pasir. Bisa jadi kalian sampai sana malah ingin berenang, tidak membuat istana pasir. Jadi ini masih ragu-ragu ya. Kalian bisa menggunakan might have. Okay, now is your time to do an exercise. Let's check it out. There are 4 situations here and I want you to make the conditional sentence type 3 based on the situation. Silakan ditulis di buku kalian, nanti kalian bisa foto dan kirim ke grup yang sudah mengumpulkan. Okay? Do you have any questions? Well, my great student, after you watch this video, have you understood about the use of conditional sentence type 3? Okay, let us make a conclusion. So, conditional sentence type 3 is a conditional sentence used to... Very good. And how about the formula? Still remember? The formula of conditional sentence is we have two clauses, a clause, many clause. Yeah. Very good. So, hopefully that you all have understood about this material. Okay, thank you very much for your watching. See you in another lesson. Let us close our meeting by saying Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Don't forget to wear a mask when you are outside. Don't forget to wash your hands and keep your distance with others. Hopefully, you are always in a good condition. Keep healthy. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah hebat bermartabat.